জায়গাটা বড় করো ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি নির্বাচনে একটি ভোট দিচ্ছে না জাতি জনজাতিদের শান্তি ভঙ্গকারী অংশগ্রহণ ত্রিপুরাকে আসন আইডিসি নির্বাচনে একটি ভোট দিচ্ছে না মহিলাদের অধিকার হরণকারী নির্বাচনে একটি ভোট দিচ্ছে না মহিলাদের অধিকার হরণকারী অংশগ্রহণ ত্রিপুরাকে আসন
এই কই কমল স্যার কই কমল স্যার অবস্থা আমার जय तो निश्चित जोंनि नुखा चिनी थांनाय अनेक कयेकटा मास आगेनो जेबाबे एडिसि एलाकाओ बरक समयनि नाचिं लायजाक जेमन जों कायसा अनुष्ठान नाचिंमा हाय बा कायसा पान्डानो नाचिंमा हायखायनो एडिसिनि चिनी लुकुरकबो चिनी तिप्रासारक जतनो नाचिं लायजाक ओ इलेक्शन बफोर फायनाय बफोर जों बीजेपी नि पद्मबो बानो एडिसिओ सरकारा चुकनाय तो जेबाबे तिनि चिनी माननीय मुख्यमंत्री उपस्थितिओ जों जायगा नमिनेशन दाखिल खायका एवं जेभावे चिनी मंडल थेके बा चिनी जारा लोकाल नेतृत्व जेभावे उत्साह उद्दीपना बाय नुखाना हाजार हाजार चिनी जारा सैनिक रक जेभावे टंटक जागाय खातंखा जागाय फायका जे एकमात्र भारतीय जनता पार्टी न बाहायके जों खुमलंगा सरकार सेनाम मानाय चिनी लक्ष्य बा वानसमुं नाहारमुं जे चिनी बरनाय बागै सामुं थांनानै जों जे एडिसिओ कायसे गुड गवर्नेंस है एकेबारे ट्रांसपारेंसी गवर्नमेंट जों आसुरिनानै जों जय निश्चित एवं एडिसिनि प्रत्येकटा बरनाय बागै जों प्रायोरिटी बेसिसै जों सामुं खालायनाय अबनसिनि फार्स्ट नाहारमुं दंनाय एडिसिओ पुला बीजेपी 2828 कैंडिडेट रितंग सरकार गठन सरकाराव फाइनाल बजारते विश्वास नारकतम বিশ্বাসা अबा आं एज ए प्रार्थी बा आं एज ए कैंडिडेट हिसाबै आबा आंनि भरोसाया अम जनगणनि भरोसासि जनगणनि जे बोखा बा जे विश्वास जनगणनि विश्वासटाबो एकटानो नरेंद्र मोदीजी एवं मानिक शाहजी एवं बीजेपी नो जेभावे बरक हामजागै ताबुक पाहाड़ समतल जत जायगा जेभावे उन्नयननि कर्मयज्ञ चलि दङ तो अबायखायनो जों एडिसिओ बीजेपी सरकार तबमा परे ट्रिपल इन्जिन सरकार आचुकनाय एवं पासापासि जों जे ट्रिपल इन्जिन सरकार आचुकनानै परे जों प्रायोरिटी बेसिसै जों बरन बागै जों सामुं थांजागोन জানেন যে এডিসির ইলেকশন এবং আজকে লাস্ট ডে নমিনেশন দেওয়া তো আমাদের পার্টির থেকে সব জায়গায় আমাদের যারা স্টেট লিডার আছে সব জায়গায় আজকে নমিনেশন পেপারে বিভিন্ন জায়গায় ওনারা গেছেন আমি চুজ করলাম এখানে আসার লংতরায় দিল্লিতে আসার এনএসডিএম অফিসে আসার আমি চয়েস করলাম তো আজকে তিনজন যারা নমিনেশন দিয়েছেন তাদের হয়ে আমি ওদের সাথে আমিও এসেছি পুরো রেলি ঘুরে এসেছি মানুষের মধ্যে একটা বিরাট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে মানে মনে হচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেভাবে ইলেকশন হওয়া উচিত তার একটা ঝলক কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে যেভাবে মানুষ দেখে অভ্যস্ত সেইভাবেই কিন্তু আজকেও আমি দেখলাম বরং আরও বেশি করে ওনার উপর বিশ্বাস এবং আশ্বাসের যে একটা ছবি আজকে এখানে এই লংতরাই বেলিতে এসে দেখতে পেলাম তিনজন আমাদের এখানে আজকে নমিনেশন দিল পুরো সারা ত্রিপুরাতেই আমাদের বাকি যে টোটাল 28টা সিটে সব জায়গায় নমিনেশন দেবে এবং আমরা শিওর যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার এডিসিতে সরকার গঠন করবে
স্যার আইপিএফটির সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? এইগুলো নিয়ে তো অনেকবার কথা হয়েছে।